So, good day everyone. Today I will be discussing the rational function. And first day na ako i-discuss kay ang case 1. Sa case 1, ang equation dapat a over ax plus b where a is constant and not equal to 0. So, let's proceed. My first example is the integral of dx over x squared plus 2x. So, ang first step ani is atong pangitaan og factor ang denominator. So, let's factor this one. Dx over factor the x to x plus 2. Then, ang next step nato is solve for a and b using substitution. So, itong isolve ang a og b, a is equals to x, then b is equals to x plus 2. Then, the next step is we atong i-equate 1 over x squared plus 2x is equals to ax plus b x plus 2. Ang first na to buhaton na ni guys is atong i-eliminate ang kaning na denominator. So, para ma-eliminate ni, atong i-divide out i-times each side by x squared plus 2x. So, cancel out ni. Cancel out. So, we will have x squared, sorry. 1 is equals to a x plus 2 plus bx. So, ato naman siya na eliminate. Ang sunod na to buhaton is magkuha na ta substitution. And sa substitution day magpili ta og ang mangita ta og number na compatible para ma-eliminate ang usa ka kuan ani digay a ang b. So let's start. So pwede ra sa dato ni equate og 0, pwede ra sa didiretso nato. So ang ako lang isa i-equate og 0. So mahimo na siya a x plus 2 plus bx minus 1 is equals to 0. So na naman first na to ang first na ko eliminate ani is ang 2 ang a. So mag-assign tag x para ma-eliminate ang a, atong gamiton na x is negative 2 para ma-0 diri. Equals to negative 2. So substitute a negative 2 plus 2 plus b, then negative 2 minus 1 is equals to 0. So negative 2 plus 2 is equals to 0, then plus negative 2b minus 1 is equals to 0. So 0 naman so cancel out. ang sunod na buhaton gawas na lang sa dang negative 1. Negative 2b is equals to 1. Divide both sides by negative 2. Cancel out is 1b is equals to 1 over negative 2. Ano yung answer sa b? So proceed ta sa a. Ang sunod na sa natin eliminate is ang a. 1 is equals to a 0 plus 2 x plus 2 plus b x. So nakuha naman nato ang b. Ang sunod sa nato ko ng a. So para ma-eliminate ang b
Ako i-substitute ani sa x is 0. So, where x is equals to 0. 1 is equals to a 0 plus 2 plus b and 0. So, ang answer ani is 1 is equals to a 2a. So, makancel na ni. Then, divide both sides by 2. Cancel out. Ay, bali, sorry. For 2a. Cancel out ang 2. So, we will come up answer of 1/2 gapon. Pero positive. So, na naman tayo a and b. Ang sunod na to buhaton i-equate sa nato. So, therefore, dx over x plus 2 is equal to 1/2 the integral of dx over x minus 1/2. Di ba sa a ni? Nga kani sa b. Negative 1/2. Integral of dx x plus 2. So, di ba sa previous sa topic ay pwede mo na siya malon. So, ito siyang ilon. 1/2 ln x minus 1/2 ln x plus 2 plus c. So, we have a final answer. Thank you guys.